Makunjisheri Jewelers. Aro Manai, Joto Pai Mungte, Rangshak Snamungni, making charge Nishakawa 30% discount. Aboni logi tongo 50,000 ni Pai Mungo kaham shokar. Lukurongni Bukhano Kiorenai o offer dongnai 3rd November Salmari Nishimi 11 November Salmari Jora. Diwali terni pohor kuchung haike o tong thokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaideng Makunjisheri Jewelers bai baksha. Makunjisheri Jewelers, Champongnagar Bazar, Shalthang Tripura. আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে, চোখ ধাঁধানো। আমাকে কেউ আর ভালোই বাসে না। রাগ করেছো? দেখো তো কোনটা বেশি ভালো। দুটোই তো সেম। যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম, আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি। সত্যি? একদম সত্যি। Boskian Sohi Luxury So. Khulumkha ang khumbar deborma norok jotono no lamsoko chini tabuk sak jorani kokborok koktomawo puilano faidinai layano tinini koktoma bokrok rok Dormo shalai kubun dormo yasaknai lokorokni ST facility se cancel khlainani shammungo fainai 25 December salmariwa astobol thum nokhlawo khadumani rally dei lokothum panda khlainai Tripura Janajati Suraksha Moncho
Koktishala Agartala Press Club Kasha Koktum Panda Kalayi or Shaklay Murka Tripura Janajati Suraksa Monjoni Naikol Function Divika Sakmate Milondani Jomatia Sakni Tuyam Nogono Kashi Zakemanka, Bishito Kumoni Krokse Siglani Mankatoi, Binimung Moris Deptat. Koktumaman Keno Amsayo Tang Shogika Kolestina Outpost Ni Police, Pati Mungkok Tishalo Agortola Araliani Palpara Amsayo. TS have no Karikari Prasharok Nilaibuma, TS have no Shabanya Nivaga, Shikang Nishimino, Klaizagai Faika, Kabama Conspiracy, Fiaba TS have no Shabai Mangalak, Chashala TS have third phrase social media panda, watching it Khorang by Kokshanali Tangai, Abahino Kokshaka TS have former President Emily Bishajit Koloi. Jung Ferang Kusub Zagai Tim Razak, Ferang Bedego Samung Kleine Kroksa Lever, Binimung Prodi Deberma, Pati Mung Yagulo, Teliamura Shakham Nogotalangi Tanka Bono Binilogio Samung Kleine Rock, Pati Mungkok Tishalo Teliamurani, Shishu Biharam Zayo. Koktishala Haste Congress ni Bakakti Yasak Zakha, Hakoton Lipasa Montri Bokrok Indra Gandhi ni Filda Dokasemani Shal. Congress Wobon Buskanko Bodol ni Banati Shaka Congress ni Haste Ansufang Ashishaha. Chashalo Komolpur Bharat Bangladesh Bordali Muslim para Amsayo Manka 12 feet Kolok Chibuk Musle. Chibuk Musle no nanya ni bagai Amsayo Kutum like Kabang Malukuro. Tabukok Tama Shukrubai. Dormo Shalai Kubun Dormo Yasaknai Lukorokni ST facility Sekenser Klanyani Shanmungo Fine 25 December Salmariwa Astobal Tangnoklawa Kadumani Realite Lokotum Panda Kalai Tripura Janajati Suraksha Moncho Koktishala Agartala Press Club Kasha Koktum Panda Kalai or Shaklay Murka Tripura Janajati Suraksa Monchoni Naikol Function Divika Sakmate Milondani Jomatia Hasteni Tripura Shalukorokno Dalbedal Beremte Shikakmani Logilogi Dormoni Lamati Boti Prasharokno Findirik Shikakane Naharmungo Paitagola Haro Onkorka Janajati Suraksha Morcho Tripura Mungai Kaisamotha Koktishala Agartala Press Club Kasha Koktum Panda Kalai Tripura Janajati Suraksha Morjoni Naikol Fang Shanti Biga Sakmate Tripura University ni Associate Professor Mirandani Jomatia Shaka Dormo Shalai Kubun Dormo Yasaknai Lukorokni ST facilities cancel Kraizagani Shanmungo Fine 25th December Salmariwa Astobal Tungnoklawa Kadumani Realite Logotum Panda Kalai Tripura Janajati Suraksha Morjo Hanoi Ok Hadumani Realite Lukutum Panda wa Hasteni Joto Tripura Sharokno Manjaknani Bagai Kobok Mungnaraka Tripura University ni Associate Professor Milondani Jomatia Tini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember Jonojati Surakha Monch Tripura ni torof theke kaisa rally karilai karon engkha jeng Chini hawo to kabangma dormono tiwi hinai borok tongo o dormono tiwi hinai borok rongni bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukung bara borok rongno no bai target khaiwi chini dormono no bai nosto khayani chesta na laibu onke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Christian engai thangnai borok Angka minority wo bophayo, angka minority ni facilities banawo, angka kungbara angka ST kutano bo borok use khai tongkha, utilize khai tongkha, angka kabang ma jaga wo nuk jaga ST kutano borok mak se kabang nalai ko wi tonglaha, chini ma thaina borok se nalai wi tonglaha, angka chini u rally no khai mane u program no khaya ne chini uddesho angka borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa, jehetu nang to chini Dormo no hazaglia, chini Sanskriti no hazaglia, chini Parampara no hazaglia, hine te alada no nawi thangla hangke, o alada dormo no namani jeta subida tongo bono no nang tuyui tongui jasidi.
নিনে আসল ধর্ম নং হাজাগলিয়া হকে চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি ফেসিলিটিস মান হকে ওমনো যে जों কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংনাই বরক ন মালাং যেহেতু নিরক তো সলাই জাগাই থাকলা হকে সলাই জাগমানি ধর্মনি যেটা ফেসিলিটিস দङ বন নিরক নালাইছি जों কোনো ধর্মনি বিরোধী ও সামং খায়া জাস্ট কাইসা ওমসি কি কাইनै সুবিধা টানা দি কাইসা নों সুবিধা না দি যদি সে নों एसटी कोटा नानाय हंके जानी जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तुई तंबाय दि ओमो काइसे जों अब खाया नि नायui तंगो हंके ते काइसे ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते ओया ओमो भारत हाकतर नि जतो हास्ते ओने जों खायui तंगो आसाम सरो खायि बायखा महाराष्ट्र सरो खायि बायखा राजस्थान सरो खायि बायखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायui ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आइगे पार्लियामेंट उकग्न दिसाखा प्रेसिडेंट बो जमा खाई रखा उकग्न तयui मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया हंके उ मैटर न जों हाय तेबायसा दिसाफ लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबांबार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिनि गवर्नर न बो रनाय हंके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायन नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारि दतै समालोचना खायलायदतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय हि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय हि जों चंलायला हामबाय जतनो फियाबा सालब्रुमनो बदनि बेरा उस्रेबै फातर हानि बररक हास्तेआव फायै त्रिपुरा हास्तेनि फेक आईडी कार्ड सनाबै चिनि मानथाय सकथाय सेगै चाउइ टंमानि मांगप्लि खेनुक्लिया त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मन्चनि अजमाजक मिलनदानि जमातिया आबनति आसाय जाक्ता बगदाल बिदाल सोंमं राजखरागुलिनि सिमे अमितनि कक्थुम चिनि खरां साकसाकनि थुयाम नगनो खासि जाखे मांखा बिसिसिद कमनि खरकसे सिगलानि मांगथै बिनि मुं मरिस देबदात कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा कलेजटिला आउटपोस्टनि पुलिस पातिमुं कक्तिसालो आगरतला आरालियानि पालपारा आमसायो कक्तिसाल फुंगो आगरतला आरालियानि पालपारा आमसायो बिसिसिद कमनि खरकसे सिगलानि मांगथै मानमानि पातिमुंगो वाना माथि गमांमाओ कलाइखा आमसानि जतलुकुरो बिनि मुं मरिस देबनाथ कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा कलेजटिला आउटपोस्टनि पुलिस आबो हाइकेनो बुस्ला थिमानि कक्तमा मानखेनो फाइ सफाइका बुफा मन्टु देबनाथ आमसानि लुकुरकनि खाकामं हामजाकमा ब्रैनि बागैनो थैखना अशिकला हनै ঘটনাটা তো সবাই ঘুমের থেকে উঠছে তো এই হের মা তো আশা কর্মী শিখা দেবনাথ তো হের মা ফিল্ডে বেরিয়েছে তো অফিসের কাছে একটু ফিল্ডে বেরিয়েছে আরলিয়া পালপাড়াতে তো এ তো মনে করো 8টা কি 9টা ঘুমায় সকাল পর্যন্ত তো হের মা দেখছে হে ঘুমাই দিছে এই ফাঁকে কাজটা সারে আইব তো হের মা কাজটা সারে আইতেইতে এক কাজটা করে রয়েছে গলায় মানে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করছে তো হের মা আয়া এরকম অবস্থা দেখছে দেখে চিল্লাপাল্লা করছে সবাই আমরা যার যার আত্মীয় স্বজন দূরে আইছি পাড়া প্রতিবেশী দূরে আইছি নাম কি এর নাম মনীষ দেবনাথ বয়স 16 বাবার নাম মন্টু দেবনাথ আরালিয়া পালপাড়া কোন ক্লাসে পড়ে হ্যাঁ আমি তো মাধ্যমিক দিছে ক্লাস 11 এ পড়ে মাধ্যমিক ফার্স্ট ইয়ার 11 এ পড়ছে মাধ্যমিক দিব সরি কি মনে হইতেছে মানে কিভাবে হঠাৎ মনে করে হইতেছে সম্ভবত একটু না একটু মেয়ে সংক্রান্ত আছে আমার ধারণা ঠিক সত্যি নয় হতে পারে যতটুকু ধারণা হয় কিছুদিন আগে মোবাইল টোবাইল কিনছে পড়াশোনা তো কন্টিনিউ চালিয়ে যাচ্ছে মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যা দেখি আর কি হয়তো বা মেয়ের সংক্রান্ত কিছু একটা থাকতে পারে তো আমি চাই একটু দ্রুত তদন্ত নির্দেশক তার যে বন্ধুবান্ধব আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে যদি ওই জিনিসটা বের করানো যায় কারণ এই বয়সে তো হের মন মানসিকতা সবই ঠিক আছে পড়াশোনার ছেলেরা ঠিক আছে তো আমি চাইবো যে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য পুলিশ কি আইছে ঘটনাস্থলে আমরা আউটপোস্টে খবর দিছি আউটপোস্টে বড়বাবু আইছে লগে কনস্টেবল আইছে তাদের যে নিয়ম অনুসারে কাজ চলছে এখন
আমরা মর্গেতে নিয়ে যাচ্ছি। 10টা সাড়ে 10টার দিকে খবর গেছে একজন বাইক হ্যাঙ্গিং কইয়া এই আড়ালিয়া পালপাড়াতে যে ডিজিজের নাম হয়েছে মনীষ দেবনাথ 17+ আর 16+ আর এলাই সাগর দেবনাথ আর বাবার নাম হচ্ছে শ্রী মন্টু দেবনাথ আর বাড়ি হচ্ছে আড়ালিয়া পালপাড়া। কী কারণে মারা গেছে খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আইছি, ঘটনাস্থলে আইছি, দেখে যে তার নিচ ঘরের তীরের সঙ্গে মাছ ছাড়িয়ে দিয়ে। কি মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে কি মনে হচ্ছে আপনাদের তদন্তে? তো পুরা ন্যাচারালি অরিজিনাল হ্যাঙ্গিং এই, আর এখানে কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই, এটা একদম অরিজিনাল পারফেক্ট যেটা হ্যাঙ্গিং। Phiaba kubui party mung tamo abono chaito gainyanya ni bagai habong khorjak tabok police party mung no kitingai wana mate kamang mao kalai khanu khungni borok no khobai amsa ni joto lokorok raja khoraguli ni simi pranab ni kokthum Chini Khorang TSF no karai karai ti prasharok ni laiboma TSF no shabanya ni bagai shikang ni simi no khlaijagai phaika kabangma conspiracy phiaba TSF no shabai mangalak chashara TSF ni third fresher social media pandawo Chini Khorang bai kok sanani thangai abahai no kok shaka TSF ni former president MLA Biswajit Koloi chashara TSF shodor East Divisional Committee te khumlung unit ni chaitok mumbai khumlung ni nuai auditorium hall no kok khlaijaka third fresher social media com cultural program Jati kathar musungai pandana chengsawai rekha TSF ni haste ajukphang Somrat Deborma Pandawa narwai motom ungai manjakha MLA Biswajit Koloi MLA Manav Deborma MDC Uma Shankar Deborma NESU ni advisor Upendra Deborma TSF ni kacham GS Sunil Deborma te TSF ni haste tangphang hamalo jomatiano khobai TSF ni kubun adong rok Abo haikana Pandawa manjakha TSF ni chief advisor Bishu Kumar Deborma kacham GS John Deborma te TSF shodor East Divisional Committee ni president Prabhat Deborma akosong Pandani puila phasing Chini Khorang bai kok sanani thangai TSF ni former president MLA Biswajit Koloi shaka TSF no karai gruiti prasharok ni laibuma TSF no shabanya ni bagai shikang ni simino khlaijagai phaika kabangma no conspiracy phiaba TSF no shabai mangala khnai bela hem bahan hai actually nok jotono saimono tiprahani chini je laibuma chena thangkang kai TSF no karai laibuma ngia karon chung saimono 1968 ni simin tabo 2023 phai sokpaika so almost 50 years crossing tongka so that TSF emon ekta organization je somoyo chini tiprasa rok student rok o hano rokha khanya ni bagai je somoyo jengbai bai satok pitok khajang tongmani somoyo tradition chini kanmung chini chunmung rok je pro kamai thanan jorawono o TSF je 1968 je 25-26 October chini o khumulung amsaini no যেটা কলা বাগানো সংজাজাক মানে গজং অমনি বাগৈ जों प्राउड ফিল খাयो কারণ आं निजेबो खरकसा TSF नि कसाम the former president tai tabo MLA ishoni kripai chin bobagram kripai be जों ओंखा so जों अमनो नासिक मुंचिनि तिनि अरो जे नोय ऑडिटोरियम हलो जि सदर इस्ट डिविजन बे कबकजाक हाय खुमुलुं यूनिट बे कबकजाक जेता तिनि फ्रेशर्स सोशल मीट अरो चिनि कताल कॉलेज पढ़ने रखनो लामसक मुं पांदा कताल जे अनेक जागानि अरो गोबां जागानि फाइसक पयो फार्स्ट इयार जों अनेक समायाव जों सिनिलायांगो आं बाय ब सिनिलायांगो जों नकासिन बर हाबन सिनिलाया ओंखाय अमाय फ्रेशार्सनि बिसिंतै कतालकनो अरो लामसगै काहाम एकटा एटमॉस्फियर बनो देबो चिनि एजुकेशन नि जतगुला शेयर खयै जों चिनि स्टाडी बाहायनो जों हेल्पफुल ना नोंथुं एक्चुअली अमनो जे तिनि जे अफ फ्रेशार्स नासिक मुं ओंखाय फ्रेशार्स तो शुद्ध खुमलुंग सिमिनिंग या आगरतला बंगो TSF नि अंगो प्रत्येक बसो नङै फायो ओंखाय आनि बो मुसुमनि अमनो जे चिनि तिब्रासा पढनाय रक गोबां जागानि फायो बरक सिनि लायै काहां फेलोशिप खै ओलो ताइबो ग्रेजुएशन अंगना थानै बरनि जे बसखान जे फर्दर एजुकेशन रो बर हेल्पफुल ना नोंथुं अमनो नासिक मुंता सर बेलंग नांगमानि कक ओंखाय सोंमुंताय कासिं कम हाय जों ताबुक नुगै मानि दङ सर सिनि तिनिनि जे जरावो बसखांनि सालाव थांनाय तालरखौ बाहायनो जों गोबां कुक लुकरकनो फातार हास्टिनि लुकरक इलिगेल माइग्रेन्ट्स अक सिंसिन त्रिपुरा हास्टेव इलिगेल हाफायमानि नुगै दङ गाबनि बिसिंतै गोबांमा दालबिदाल बिजिरा माने खालेमन मोसं गोबांखौ नुगै दङ ग अमा हाय सामुं सिद्रा जे त्रिपुरा हास्टेव सिनि रांसा खाव अमथाय दालबिदाल सामुं हामिया बेराम ओंगै दङ मरकनो अमरक ताम कारणे अमा हाय ओंना बा कोनो एडमिनिस्ट्रेटिव नि सामुं रगो बर जागा देरा मुं तंगै अमा हाय चाया सामुं पार्टी मुं ओंगै दङ ना आबरं किसा सुनो साइ खना नादि एक्चुअली त्रिपुरा जो जेता ओंगै दंमनि
अब कैसे पॉलिटिकली कन्सपिरेन्सी दङ जों जेफोरो TSF न खासि खायफोर सिमिनो TSF जों सब समय इलिगेल माइग्रेन्ट होते जों कक्ति साव जोंनि TSF नि मेन एजेन्डा अबनो साव जते इलिगेल जेता माइग्रेन्ट सकनो जों गो बेक खायनानि बा पुश बेक खायनानि अब जोंनि मेन किन्तु एजेन्डा ग ओ एजेन्डा नि बिसिङो दङैनो जों ज तगला जोंनि लोकेल नि जतगला प्रब्लेम चिन्ताबो सान थाखाय नट जतनो सायमानो जे 184 किं उम थांमानि यागोलो जे जों मेजॉरिटी नि उम तंमानि यागोलो माइनॉरिटी ओ सफाई सक पाइखा ग अबतो तिरपानि लाइबमा इतिहास ओम चेंज खाइमेया इज ट्रुथ ग अब TSF रक जेफोर 1968 दो जों जे समय आसाइ फायो चिन अक्रा रक चिनि थैप्लाया सुकमै देब्रब नेतृत्व ग और कमामा तीन थै थांका चिनि साना थांका गाय चिनि अंको सं चिनि द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी चिन नगेन्द्र जमातिया सं गाय चिनि रविन्द्र देबबर्मा सं माने TSF एमन बा फ्लाडास का क्लां थांका जेता त्रिपुरा हावो TSF नि मुभमेन्ट एडिसि टु थानो बतंगो ग गोबां मनरक साइमन जेता CAB दं थानो बा CA दं थानो जे आं निजुबाफोर प्रेसिडेन्ट दंमानि जे माधव कारो जेता गंग मुभमेन्ट नखा गय महाय गोबां इतिहास दङ जे माने ताइ गोमा साइ कुलपाया TSF नि इतिहास लाइबुमा रक गय TSF अबनो साव कासन कक जेफोर दफा प्रब्लेम कलायो जेफोर दफानि दरकार जेफोर बैनि दफाराव तिनि दफाराव जेफोर सिगलन चेष्टा खायो आपुन TSF नि इम्पोर्टेन्स किन्तु आपुन नुकजागो एवं TSF प्रोटेक्ट जागोनो बरन इम्पोर्टेन्स न बरक पालन खाइ फाइ दङ अब जों अबानि कक गया एवं त्रिपुरा राज्यनि इतिहास लाइबुमा अकक साइ फाइ दंता आव सर जों नुगै मानखा TSF काइसे अर्गेनाइजेशन बिसिंतै गोबां कुंनो चबाव खायमान बनुखा ताइचिनि त्रिपुरा साचिनि आइडेन्टिटी सिन कल्चर रंनो मुथांदारनान बागै अमा हाकेन गोबां को चबाव खायमान नखा हानि बिसिंतै जों थानाय नुगै मानखा जे लेटेस्ट सिनि TSF नि मथानि बिसिंतै काइसा सिनि ककबरक रोमान स्क्रिप्ट नति बाहानि डिमान्ड खालेमा बसं नखा राजखा आगुलि अमा हाकेन जों का को के पुरा जतनो रोड ब्लॉक खालेनि अ सान मुंनो अ डिमान्ड जों सान लायका आबुनि बिसिंतै बाहानि तांगे हासे हापां बा हापां कत बरक तांगि अ चिनि डिमान्ड अमतो चिनि काइसा कन्स्टिट्यूशनल डिमान्ड सि अमनो तामनि बागे बरक ताम कारनि बरक अ डिमान्ड एक्सेप्ट खायन नायांग इतं बा एप्रूव खायांग इतं आबरो किसा साइ डिमान्ड बेला हम बहन है जे क्वेश्चन खामन बागे एक्चुअली आं तासिंग साका जेटा पॉलिटिकली कन्स्पिरेन्सी म सब समय न चिनि हावं गांकै त्रिपुरा सरनो बाहायकै धामा सापारि वै त्रिपुरा सरनो बाहायकै डिप्राइव तिनि बसंग अरो नगै मानखा TSF बाय संसाजाक तिनि जे फ्रेशर्स मीट अमा हाकेनो जों बिसि बुरुम ना हाके TSF नि साकथारम बा हाके जों पाना खालेमान नगै फाय गे तमुंग न फ्यूचर TSF जा त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडरेशन अ अर्गेनाइजेशन जरि डिसॉल्व उंगि थांगा जरिबो बाय थांगा बा कासे कन्स्पिरेसीस नामजोय फन ब TSF कमनन नाङै थांगा गेसिनि युथ नि फ्यूचर बुमते हायो सगैनाय बा सिनि फ्यूचर नि जे राइट्स जे आइडेन्टिटी आबनो जों प्रिजर्व द खायमान फिनो तमुंग न TSF करि हांके आव बाहाय आबनि थानि केसे साइखना एक्चुअली लाइबुमा मानानि आगे तांहिमा TSF नो सबायनान बागे अनेक कन्स्पिरेन्सी चलिबो आबो वास्तव कारण कमो पॉलिटिकली चेंज संगो फायो थांगो अंगो आबो केउ नि बा तामने बना मोटिव तंगिमानो बा एटा किसु TSF तंखांकै जों तंगमांगला आमतिर कमाउन फायो हेबनो आंगा साखायो आसिक दिन कलक जों तंगै थांका बस कां दिनो जों माने दिजंने कुनो क्वेश्चन फाया जागाव कारण TSF कायसा म कायसा इंडिपेंडेंट अर्गेनाइजेशन गोबां बाक्सावाबो न्यूट्रल अर्गेनाइजेशन इस बट इट इज नॉट न्यूट्रल बट इट इज द इंडिपेंडेंट अर्गेनाइजेशन आं बो पॉलिटिकल पार्टी बाय तंगना इट्स माय ओन आबो आनी मुसुंतिंनाय कारण म इंडिपेंडेंट अर्गेनाइजेशन माने आनी जेता अर्गेनाइजेशन जे TSF अबो बकेबुनि बाय सालौजाक आमति इंगिया अबो सब समयनि TSF नि द हाईएस्ट कमिटी के सेंट्रल कमिटी नो जेता MCC बरन डिसीजन नाना जे बस कांगा ताम खायनाय खाया आबो आनी थानि बंगलै आबो TSF नि MCC नि थानि अबो अनेक डिपेंड खायो चिनि का हेपनो जों वानसगो जादा TSF न हामजंनाय बररा वेल विशर रक आ जोंबो कसाम खरसा खाय थानायबा जों नायगलाक जे TSF त्रिपुरा जनि त्रिपुरा हाव बा नेशनल लेवल थां कमाय थांथों जों नायगला कारण TSF सब समय बिन लामाव बसलि थानाय अबो आं मुसुमु खायमंगलाक ताय खरसा मुसुमु खायमंगलाक आनी चिनि वानसमु गमाखे वानसगोता आबो हाइकेना TSF काइसा इंडिपेंडेंट मथा TSF सगांनि सिमिनो TSF दो फानि बागै बसक नांगकमानि आबनति ब सबाय शुक्रबै सायखना रका TSF नि फर्मार प्रेसिडेंट MLA बिश्वजित कलय खुमलुंनि सिमि प्रबीर निलगिव नेलसननि कक्थुम चिनि खरां जों फेरांको सुबजागै थैमराजाक फेरां बेदायको सामुं खलायनाय खरकसालेबर बिनिमुं प्रदीप देबरमा पार्टीमुंनि यागल तेलियामुरा शाख हामनगो तलाङै थांका बनो बिनिलगिव सामुं खलायनाय रक पार्टीमुं कक्तिसालो तेलियामुरानि शिशु बिहार आमजायो
जों फेरां बेदेकनि साक्थार मुंकरैनि बागैनो हायनो हाय फेरां कुसुबजाकनानि नांखा कन्ट्रेक्टर शुभम मजुमदारनि आन्दाराव फेरां बेदेको सामुं खालायनाय खरकसा लेबार बिनि मुं प्रदीप देबबर्मा तंथाय साकमा गाटनि बैरागि देबा आमसायो पार्टी मुंनि याग्लो तेलियामुरा शाखा नगतालाङै थांखा बनो बिनि लगियाव सामुं खालायनाय रक सामुं खालायनायनि बागै नांमानि मानै खनै करैनि बागैनो अ पार्टी मुं पार्टी खाहनै कक्ष सामुं दिशाका आमसानि लुकु रक কারেন্টে কোন জায়গাতে পরে লঙ্গে একই মানে কারেন্টের কাজ করে নাকি কি নাম হয় হ্যাঁ প্রদীপ দেব বর্মা কোন জায়গায় বাড়ি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে এখন নিয়ে এসো নাকি হাসপাতালে হাসপাতালে নিয়ে এসো কার লগে শুভম কি শুভম সরকারের সঙ্গে নাকি पार्टी मुंनि याग्लो कन्ट्रेक्टर शुभम मजुमदारनि बोखाक्तै फेरां कुसुबजाकनाय प्रदीप देबबर्मानि बागै नांमानि जत बेरामनि जुबासु खालायनायनि ओंथों हनै सानमुं दिशाका आमसानि लुगुरक तेलियामुरानि सिमिहरान मनि कक्थुम चिनि खरां कक्टिशालो हास्ते कांग्रेसनि बोखाक्तै यासाक जाखा हाकतननि गोसा मन्त्री बखरक इन्दिरा गान्धीनि फिल्ड दकासेमानि साल कांग्रेस भवन बसकांको बदलनि बानाति शाखा कांग्रेसनि हास्ते आचुफां आशिष साहा कक्टिशालो हाकतननि गोसा मन्त्री बखरक इन्दिरा गान्धीनि फिल्ड दकासेमानि साल आबोनि बागै बिसिब्रुमनि हाइके ताक्लायबो कक्टिशालो हास्ते कांग्रेसनि बोखाक्तै यासाक जाखा हाकतननि गोसा मन्त्री बखरक इन्दिरा गान्धीनि फिल्ड दकासेमानि साल कांग्रेस भवन बसकांगो बदलनि बानाति शाखा कांग्रेसनि हास्ते आचुफां आशिष साहा आबोनि याग्लो इन्दिरा गान्धीनि मांग थंग खुम्बगै बनो बरमिया फरलाइखा कांग्रेसनि हास्ते आचुफां आशिष साहानो खबै कांग्रेसनि गुबुन अजमारक ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর 106তম জন্মবার্ষিকী এই উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরার প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা এবং ব্লক সহ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে তার শুভারম্ভ ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং গান্ধীঘাটে ইন্দিরা বেদিতে মাল্যদান হবে পরবর্তীতে সারা রাজ্যব্যাপী কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের নেতৃত্বের সহযোগে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি পালন করা হবে বিভিন্ন জেলা এবং ব্লক তাদের স্ব জেলা এবং ব্লকে অন্যান্য কর্মসূচি তারা নিয়েছেন হসপিটালে ফল বিতরণ কোথাও দরিদ্র নারায়ণ সেবা কেউ বস্ত্র বিতরণ করে আজকের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে এই উপলক্ষে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি সম্পাদিকা শ্রীমতী জারিতা লাইটফ্রাংজি রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন আজকের এই কর্মসূচিতে উনি বৃক্ষরোপণ করে ইন্দিরাজির প্রতি ওনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন मानजाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन एमएलए गोपाल चंद्र रयतै हाकतर कांग्रेसनि तांफां जारिता लाइब्रां आकर्षण राजखरागुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां चाशालो कमलपुर भारत बांग्लादेश बर्डारनि मुस्लिमपारा आमसायाव मानखा 12 फीट कलक चिबुक मुस्लेनो नायनायनि बागै आमसायाव कुथुमलायखा गोबां मालुकुरक पाइथागो बलं बेदेकनि आदं रकनो रहरजाखा कक्तमा मानखाना आमसायाव थांगै सगैखा बलं बेदेकनि अजमारक आबोनि यागलो कामिनि लुकुरकनि याकनि चिबुक मुस्लेनो रं बुइतु बुखा बलं बेदेकनि अजमारक ओंया हानफानो 12 फीट कलक ओंनाय अ चिबुक मुस्ले हनै शाखा कामिनि लुकुरक এটা সকালে ধরা গেছে 6টার সময় ধরা গেছে এই জায়গাটার নাম কি মোহনপুর মোহনপুর কোন জায়গা এটা মোহনপুর বর্ডারে 2 নাম্বার গেটের কিনারে মানে বিএসএফ 2 নাম্বার গেটের বিএসএফ এর 2 নাম্বার গেটের আপনি কি রাস্তায় পেলেন না কেউ বাসাতে দেখলেন হ্যাঁ রাস্তায় দেখা গেছে ঠিক কাউকে কামড়েছে না ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং
Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayongte hakotote koktomato boi faitongo lenglamani yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না 7,000 টাকা কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে Lenglaman yagulo haino helam sogo chini kokborok oktomawo. Haino he faidi nailai firano tini ni koktoma bokrok rok. Dormo shalai kubun dormo yasaknai lokorokni ST facility se cancel khlanyani shanmungo fainai 25 December salmariwa astobol thungno khlawo khadomani rally dei lokothum panda khlainai Tripura Janajati Suraksha Moncho Kokrishala Agartala Press Club kasha kokthum panda khlai o shaklai mungrekha Tripura Janajati Suraksha Monchoni naikol function dibika sakmatei milonrani jomatia Sakni tuyam nogono khasi jakhe mangkha bisisido komoni khorokse siglani mangkathoi bini mung mori step tak koktoma mankheno amsayo thangde sogikha kolestina outpost ni police pati mung koktisalo Agartala Araliani Palpara amsayo TSF no kari kari Tripura Sharokni laibuma TSF no shabaina ni bagai shikangni shimino khlaijagai phaika gabangma conspiracy fiaba TSF no shabai mangala chashara TSF ni third fresher social media panda wa Chini Khorang bai kok sanani thangai abahai no kok shaka TSF ni former president MLA Bishajit Koloi Jung ferang ko subjagai thimrajak ferang bedego samung khlainai khoroksa lebar binimung prodit deborma patimung liagulo teliamura shakham nogotalangai thangka bono binilogio samung khlainai rok patimung koktisalo teliamurani shishu biharam jayo
Pakisalo haste Congress ni bekhakti yasak zakha hakoton ni kesam Menteri Bokrok Indira Gandhi ni filda dokasemani shal Congress bobon beskangko bodol ni banati shaka Congress ni haste atsufang Ashish Shaha Chashalo Komolpur Bharat Bangladesh border ni Muslim para amsayo mankha 12 feet kolok Chibuk Musle no nanya ni bagai amsayo kuthum lai ka kabang malu korok Tabuk kok tama shukro bai Tripura Khoi Political District Committee ni Working President Rithi Debormani Sakthar Mumbai Thui Thangnai Hiranani Debormani 13 din pandani khlainyani bagai nukhungni borok no nangmani manei khonei bai khechuba sukhlaiga Tripura Motha Chashalo Thui Thangnai Hirarani Debormani Basla Takhok Prosanjit ni nogo thangai chuba suya farai rekha Tripura Motha Khoi Political District Committee ni Working President Trithi Deborma Block Committee ni Vice President Subol Singh Deborma Secretary Joseph Deborma Member Monoranjan Deborma Chairman Lila Mohan Deborma Vice Chairman Omar Deborma Board Committee ni Organizing Secretary Sagar Deborma tei Pijus Deborma akosong Pula hambai sini media person sono sini hambai sarik sal thaga wati pampi mani ro norokni rotuno tunga basa phaikini sono logiri kan rono sung belaka hambai so tini phaimak kai obo thainga kai sini 26 asrambari constituency ni behlabari bisini 1 number ward oro sini takuk prosenjit binima थानाय किसुदिन आगे तामनो सुंदर जागा थांगा तै जों जे सामा मथा गाय थानाय बसर कासा कायनि सेकांबो बिन बाबु थिजाक आउन बगे बंग नक लुखुंगो अबहाय पान्दा खान बर किचा प्रब्लेम मुजाक जोंआबो खानाय दिनै तिनि ताखौ प्रसन्जित बिनिमा हिरारानी देबमा बिनि उमर 50 अबहाय रखा तिनि खाना गाय बंनि तामनाय 13 दिन एबा खाखमा पान्दा जोंरो जेखना मते गाय बंनि नगा मोटामोटी जतो एरेजन का हाइपनो आरक बा बाहेर करि मागै जों अन्य माने दिना वान सुपनो जों अन्य मानले जों रिमालिया कारण के बर जतो एरेजन जा गा आरक सिमि याइन खनाव आबुन मागै जों दिनै ते मारां वन टाइम ग्लास एबा मारां जों चारिका ते जों दिनरो फाइ मानजा फैका आं जि खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथानि वर्किं प्रेसिडेंट आनबो देबरमा ते आनलगि फाइ मानजा फैका sini 26 asrambari block committee ni vice president sini borong nang mama subol singh tei phaimanda phikya block committee ni no secretary sini taku joseph tongo tei committee member sini borong nang monoranjan tongo tei o behlabari bisini sini chairman borong nang lila mohan deborma tei vice chairman tongo sini borong nang da omor bobo tunga ko sa phaimanda ka tei logi tongo sini YTF tei chini block ni board president ni board committee ni president tei vice president rok tei YTF ni kongma tong ang bung khulia norok tini foundation nukana sung jotono tini kicha kicha ka phai joton chuwa phekya tei tebo tongo chini zonal chairman bo bobo sono rang rok refri chuwa ka haibano bo bini problem ngi phaimalia obo hai kongma tongo sung chini foundation bo sono rang roi chuwa su phekya ora je phainai obo simia tei baki sono chuwa tongo tei sung phainai ro jotono jono chemicha riu sung tini phailemeka asuno hambai Bene hambai ini media person dulu kamu dari guys yang ini orang behla barigo kaca ini village committee ni eknong ward ni pada kau ini kica coba nama ni phale mani kami dari guys और coba mung sungo boyone berapa posno kayu sungo je orang tam di bagai di coba lah coba mani guys kaca kaham ko sungo guys Korea sungo ang jeta nuk mani Chini Maharaj sungno coba mani berengkai सारा त्रिपुरा राज्य वो ताबुक जों विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि बरो बनुगो ताबुक जों जेबाबे महाराज फोरोंगै जों जेबाबे चुबालाय दंगो आबो हायकेनो अन्य दल ताबुरम दि बीजेपी रबो बा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी रबो ओदिके चुबालाय माने किजि किजि नुखा जों ताबुक आसले हिंगा देंगाय जों तिनि महाराज हाय बरगनो जों तिनि दल मानै तिनि दलनि सुप्रिम मंगै तिनि बरनि बागै बेलायनो का हामखाय हिने आंखा खायो
ओंखाय आं बेसे कक साग्लाक नायदि जोंगरव चिनि आसाम बारिनि तरफ থেকে जों YTF TWF যত মিলে হই जों বিভিন্ন জায়গাव करिं জায়गाव শুধু जों ওতে থৈকানিয়া ते कुमनि জায়গাव आंसु स्टं थानि एकिरा Kokborok साखायां दगा साखानियां दगा बरहा खायजो लांगा नांगौ जोंहा बे जायगायावबो जुबालाय दं ओंखायनो जोंगरव जोंमनो कयनाय ईश्वर बंगिनु खुंग खातांमारिथुन जे थैखानाय दं बरक बंनि आगामि दिनाव बा अन्य जराव बरक ईश्वर थानि गाहाम खातांगो मानियाखौनो अन्य खुंग गाहाम थायि दंमानथुन आपनो चिनि कायसा कयमु बा ईश्वर थानि जों कायसा प्लेयार खायो आपनो ओंखाय जोंबो दं जोंङो जागाव जों इदिबाबे जों जेबाबे जुबालाय दंगो उतिखायै যত দলनि तरफ থেকে दं उतिखाय जुबावयाखौनो बरंनि जुबाव मानियाखौनो जेता चुक्तिया जागाव जों कियामिसा रिवैफानो चुगित लांनानै चिन्ता भावना जतन थानि दंथुन हिनिनो आं ककिता समूह गरनो पाइरि सारनि सिनिमुं आनि सिमुं हिंगाय आसामबारि पलिटिकल ब्लक कमिटिनि चिनि खरं थानि आं भाइस प्रेसिडेन्ट सुबल सिंह देब्रमा खवाइनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां कक्टिशाला बीजेपी महिला मोर्चाते युवा मोर्चानि साक्थान मंबाई सूर्यमणि नगर मंडल तांगनगो खलाइजाखा बाइफुता पान्डाओ विधानसभानि डेपुटी स्पीकर रामप्रसाद पालनो बाइफुता रोखा आमसानि बुरैरक आबो हाइकेनो सालो बाइफुता सालनो रगै आमसानि बुरैरक नदि चुम्बाखा विधानसभानि डेपुटी स्पीकर रामप्रसाद पाल बाइफुता पान्डानो कितिंगै सालो आमसानि बुरैरकनि बिसिंगो नुगजाखा खातुं मुंते टंथक मुं আজকে আমাদের 18 সূর্যমণিনগর বিধানসভার অন্তর্গত আমাদের সকল ভাই বোনেরা আমাদের এই আমতলী বাইপাস রোড প্রাঙ্গণে মহা বাইফুটা উৎসবের আয়োজন করেছে আমাদের মহিলা মোর্চা এবং যুব মোর্চা মিলে আমরা প্রতি বছরই করে থাকি এবার একটু বড় আকারে করব বলে আমাদের এই এলাকার যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু আবহাওয়ার দরুন আমরা 2-3 দিন এটাকে পিছিয়ে দিতে হয়েছে আজকে আমি এটাই বলবো যে আমাদের এই 18 সূর্যমণিনগর বিধানসভার অন্তর্গত আমাদের যে বোনেরা আছে যারা এখানে প্রায় কয়েক হাজার বোনেরা এখানে এসেছে এই এলাকার ভাইদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য ভাইদেরকে শক্তি দেওয়ার জন্য আমাদের যে সংকল্প যে এলাকার মানুষের জনগণের সেবা করার যে মন্ত্র নিয়ে এলাকায় কাজ করছে ভাইদের যেন কোনো প্রকার কোনো অশুভ শক্তি যেন তাদেরকে বিপদগ্রস্ত না করতে পারে সেই জন্য বোনেরা এগিয়ে এসেছে ভাইদের পাশে এবং ভাইয়েরাও বোনদেরকে আলিঙ্গন করে ভাইরা বোনদের জন্য ছোট ছোট উপহার নিয়ে এসেছে তাদেরকেও সেইভাবে বোনদেরকে আনন্দ দিয়ে ভাইদের পাশে যেন বোনেরা থাকে তারই একটা মিলন মেলা উৎসব আজকে এখানে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এবং একটা ঐতিহাসিক ভাইফোঁটা আমরা বলতে পারি যে এখানে হাজার হাজার ভাই বোনেরা একত্রিত হয়ে একসাথে আজকে এই গণ ভাইফোঁটা সবাই দেখেছে আপনারাও দেখেছেন এবং সেখানে আমি এতটুকুই বলবো যে আমাদের এলাকার সবাই আমরা এখানে একসাথে থাকতে চাই একসঙ্গে চলতে চাই এবং একসঙ্গে থেকে এলাকার মানুষের সবাইকে আমরা সেবা করতে চাই এবং সবাই আমরা একসাথে আছি সবাই আমরা আগামী দিন একসাথে থাকব সেটাই এখানে সংকল্প এটাই আজকের মূল উদ্দেশ্য ধন্যবাদ রাজখরাগুলি নিশিমি অমিত নিককথুম চিনি খরাং Koktishala India Society of Radiographers and Technologists Professional Radiology Association of Tripura ni kathalajak sakjau mungbai khlaijaka sakmu songai thirmani panda no chengsawi M sini mayor Dipok Manjumdar AGM sini blood bank ko khlaijak of blood donation panda kok sanani thangai AGM sini mayor Dipok Manjumdar saka sakni samong khlaimani logi thirmani bisingtei logo ham samongo shikangai faika India Society of Radiographers and Technologists Professional Radiology Association of Tripura mothani adong rokhanai আজকে স্বেচ্ছা রক্তদানের শিবির আয়োজন করা হয়েছে আমাদের
মহোদয়, আমাদের রাজ্যের চৌধুরী মহোদয়, ওনার সবসময় সব কাজে আমরা পাই। এছাড়া আছেন আমাদের এই সংস্থা, রাজ্যভিত্তিক যে সংস্থা আছে এখানে সব মাননীয় সভাপতি, মাননীয় সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজসেবী কর্মী সহ যারা আজকে এই নতুন উপস্থিত হয়েছেন এবং বিশেষ করে যারা আজকে রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে রক্তদান করার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা আমাদের রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে যারা ডাক্তার এবং স্টাফরা যারা রক্তগ্রহণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তো আমরা এটা জানি যে আমাদের যে এই রাজ্যে 12টি অনুমোদিত সরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে এবং কিছু বেসরকারি, সেগুলির ভারসাম্য যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই ধরনের রক্তদান উৎসব বা রক্তদান শিবির স্বেচ্ছায় রক্ত শিবির। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে এখানে ধন্যবাদ জানাই। তারা সবসময় হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনা করেন এবং একটা বিশেষ জায়গায় তাদের অবস্থান, তারা যে কাজগুলি করেন, এত ব্যস্ততা এত দায়িত্ব পরেও প্রফেশনের বাইরে উঠে বলবো যে সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্য হিসেবে তারা কিন্তু রক্তদান এগিয়ে এসছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বিগত নির্বাচনে আগে এবং নির্বাচনের পরে যখন এই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল, উনি সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে বিভিন্ন সেবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গের কাছে আবেদন রেখেছিলেন রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য। তো দেখেছি আমরা সারা রাজ্যে কিন্তু বিশ্ব উদ্যোগের মধ্যে রক্তদান শিবির বা কোথাও রক্তদান উৎসব হয়েছে। এক্ষেত্রেও এটা বলবো তাদের এই বিশ্ব দিবস উপলক্ষে তারাও এই কাজটা করেছেন। অনেক ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনেও তারা মানুষের সেবাতে অনেক পরিষেবা দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ডাক্তারবাবু আছেন, অনেক ভালো ভালো কাজ ওনারা করেন যারা এখানে দায়িত্ব নিয়ে কাজ। আমি শুনে খুব ভালো লেগেছে তাদের এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পরেও তারা যে মানুষের কথা ভেবেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আবেদন সাড়া দিয়েছেন, আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই আমাদের ব্যক্তিগত এবং আউটলা পৌরসভার পক্ষ থেকে। Raja Khoraguli ni shibi pranab li kokthom Chini Khorang. Kokti shala 6 Agartala Yuba Morjani Shakthar Mumbai Radhanagar bus stand Amsani Dukurok by Baksa India Australia final cricket match naika BJP ni haste tangphang jak papia dotto. India team ni joto player rokno khaka hamya farmani rogilogi ka play engnani bagai diai mong narak nai hini shaka BJP ni haste tangphang jak papia dotto. ভারতবাসী প্রহর করছে যে আমরা কখন বিশ্বজয় আমরা করতে চলেছি, আর অল্প সময় মাত্র বাকি। আজ আমরা 6 আগরতলা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে আমাদের যারা যুব মোর্চার ভাইয়েরা আছেন এই জায়গায় তারা আমরা ব্যবস্থা করেছেন, এলইডি স্ক্রিন লাগিয়েছেন রাধানগর স্ট্যান্ডের পাশে। আমরা সবাই মিলে আমাদের মন্ডল সভাপতি আছেন, আমাদের যারা মোর্চা অন্যান্য যারা যুব মোর্চার ভাইয়েরা, আমাদের অনেক সমস্ত নেতৃত্ব কার্যকর্তা এই মন্ডলের আমরা রয়েছি, একসাথে আমরা দেখছি এবং খুব আনন্দ উপভোগ করছি। এবং যেটা বললাম নিশ্চিতভাবে আমরা বিশ্বজয় আমরা করতে চলেছি। Raja Khoraguli ni shimi pranab li kokthom Chini Khorang. Tini ni koktoma asuk joratenyo tebo haste hayung te hakoto ni koktoma shaimana ni bagai choya wina itong di Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া।
হীরের গয়নার সম্ভার, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम। जूम मचा ले।